हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अष्टम श्रेणी पिला माने। आज आम तुम साहित्य सुरभि बहिर जो प्रथम पद्य रही आस उत्कलीय जार लेखक होउचंती जातीय कवि वीर किशोर दास। तो तार अभ्यास समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आज आम ये भिडियो देखा। ठीक अच्छे, तो देख जदि तुम मैंने अष्टम श्रेणी समस्त विषय प्रश्न उत्तर गुड़िक देखापी चाहूच तो तुम मैंने चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो, जहाँफल तुम मैंने समस्त विषय प्रश्न उत्तर गुड़िक फ्री रे देखिपार। तो देख पाठ्य अंतर्गत मो बुझे करे रही निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारका चिन्ह देव। एक नंबर क्वेश्चन रही ए देश जातिर पूर्व कथा यही पादरे थिबा पूर्व कथा टीरे क्यों कथा प्रकाश करुछि, क्यों कथा प्रकाश करुछि। तो उत्तर लिखिब अतीतर गौरव कथा। तो यही जगार तारका चिन्ह दब। तापर 2 नंबर प्रश्न। तो 2 नंबर प्रश्न रही कवितार विषय वस्तु निम्नलिखित क्यों प्रसंग उपर आधारित होइछि। तार उत्तर लिखिब देश पाई उत्सर्गीकृत भावना। तो यही जगार तारका चिन्ह दब। तापर 3 नंबर प्रश्न। तो 3 नंबर प्रश्न रही से पुओ महिमा हेब कि कली यही पादरे से शब्द कहा पई व्यवहृत होइछि, कहा पई व्यवहृत होइछि। तो गोपबंधु पई व्यवहृत होइछि। तो एठारे तारका चिन्ह दब। 4 नंबर मुकुति पथर सैनिक बोली कवितारे काहाकू कुहा जाइछि। तो काहाकू कुहा जाइछि, तो बाजी राउत को कुहा जाइछि। तो यही जगह तारका चिन्ह दब। तापरे ख नंबर रही तुमर सांग माने भिन्न भिन्न उत्तर बाची थाई पारंती, तुम्हें यही उत्तर गुड़िक कहीं बाचिल ता तुम सांग मान सहित आलोचना करिब। ठीक अच्छे, तो जदि किसी लिखापी चाहूच उत्तर मुझे तथापि स्क्रीनशॉट लगे दूचे तुम मैंने लिखि नब। तापर रही मिलीमिशी जोड़िबा। तो मिलीमिशी जोड़िबा तो एगुड़िक तुम मैंने मिलीमिशी जोड़ब। तो क स्तंभ वाक्य गुड़िक सहित ख स्तंभर वाक्य गुड़िक मिलीमिशी जोड़ब। तो देख प्रथमे जो रही क स्तंभर 1 नंबर रही बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गले उभय अमर पथे। तो यहाँ ख स्तंभर हेब 4 नंबर टी तुम जोड़ब। क स्तंभ जो 2 नंबर रही तोषाली प्रांतरे दिने रही बही समरे वीरर रखत नई। तो यहाँ हम 2 नंबर ख स्तंभर। 3 नंबर जो रही क स्तंभर दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु से पुओ महिमा हेब कि कली। तो यहाँ हम ख स्तंभर 1 नंबरटा। तापर 4 नंबर जो रही क स्तंभरे बाजी राउतर ना लुचि नाही मुकत पथर सैनिक से। तो यहाँ हम ख स्तंभर 3 नंबर टी। तो तापर देख रही कवितार पद गुड़ी को आलोचना करिबा। क नंबर रही पाइक पुअर गरिमा जहा थिला स्वाधीनता जोगे देला आहुति से जाति दायाद आमे तो सरवे बोली हेबा अंगे सेही विभूति। तार उत्तर कौन लिखिब पाइक डट विभूति। यही पद्यांशटी अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर आस उत्कलीय पद्यरु उद्धृत। एठारे कवि ओडिया पाइक मानकर गर्व गौरव वीर परंपरा को अभिव्यक्त करिसंती। एही पंक्तिर पृष्ठभूमि रे रही 1817 मसीहार पाइक विद्रोह जार नेतृत्व बक्सी जगबंधु नेइथिले। पाइक माने ओडियार साहसी सेना से माने इंग्रेज शासन विरुद्ध रे प्रथमे विद्रोह करिथिले। ओडिया पाइक मानकर वीरत्व बलिदान को एठारे स्मरण करा जाइछि। से माने देशर स्वाधीनता लागि निज जीवन को आहुति देइथिले। कवि कहिसंती जे आमे सेही वीर मानकर उत्तराधिकारी, तांकर आदर्श आम रक्तरे बहुची।
ପାଇକମାନଙ୍କର ସାହସ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ଦେଶଭକ୍ତିକୁ ଜୀବନରେ ଆହରଣ କରିବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଟେ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତବାଣୀ ଯହିଁ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଶାନ୍ତି ... ସରି। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ପଦ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଭାରତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ମୈତ୍ରୀର ସନ୍ଦେଶ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କିପରି ପ୍ରଦାନ କରି ଆସିଛି ତାହା ଏଠାରେ କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଦର୍ଶନ ମାନବତାର ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶରେ ଆଧାରିତ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଭାବନା ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଉଦାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଓ ଶିଖ ଧର୍ମ ସଦା କରୁଣା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ଅହିଂସାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଅହିଂସା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଉପଲବ୍ଧି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା ଓ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାନବ ଅଧିକାର ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଶକ୍ତି ହିଂସାରେ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଛି। ହେଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର। ତ ଗ ନମ୍ବର ରହିଛି ତ୍ୟାଗ ଆଦରସ ଜାତିର ମହତ୍ଵ ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ତ ଲେଖିବ ତ୍ୟାଗ ... କଳି। ଉକ୍ତ କବିତାଂଶଟି ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସଙ୍କ କଲମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏହି ପଦରେ କବି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ତ୍ୟାଗମୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଆଦର୍ଶକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜାତିର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ଵ ତାର ଅଧିବାସୀଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସେହିପରି ଏକ ଆଦର୍ଶର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ରୂପ, ଯେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ଏବଂ ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଦରିଦ୍ର ଜନତାର ଦୁଃଖରେ ସମଦୁଃଖୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର ଜନର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। ଏଭଳି ଜଣେ ମହାନ ଓ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନର ମହିମାଙ୍କୁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବା କଳନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ବୋଲି କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି କବିଙ୍କର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିହିତ। ତାପରେ ଦେଖ ରହିଛି ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। କବିତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ଉକ୍ତ ଧାଡ଼ିରେ କେଉଁ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ କାହିଁକି। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ଧାଡ଼ିରେ ଭାରତ ଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତବାସୀ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଗ୍ନି ସ୍ଫୁରଣ ପାଇଁ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଖ ନମ୍ବର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ କେଉଁ ପଥରେ ପଥିକ ଥିଲେ, ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅମର। ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଅମର ପଥର ପ୍ରତୀକ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ 1817 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିବା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାହସିକ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଦେଶ ମାଟି ଲାଗି ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ତାଙ୍କୁ ଅମର କରିଛି। ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟତା ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ସାହସିକ ଯୋଦ୍ଧା। ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଜାତି ଦାୟଦ ଆମେ ତ ସରବେ ଉକ୍ତ ପଦରୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଲେଖ। ତ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ସେ ଜାତି ଦାୟଦ ଆମେ ତ ସରବେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ଯାଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ବୀର ଜାତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କବିତାରେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଜାଣ ଲେଖ।
तो कौन लिखिबो ना देश प्रेमर अर्थ हेउची निज देश को भल पाइबा और ताकू नहीं गर्व करिबा। यह केवल भावना नुहे कार्य प्रकाश पाउथिबा एक मूल्यबोध। देश प्रेमर मुख्य दिग गुड़िक है देशर ऐतिह्य संस्कृति प्रति सम्मान, संविधान और नियम कानून मानिबा, भोट देबा और सचेतन नागरिक हेबा, देशर उन्नति पई कार्य करिबा, समस्त नागरिकों को सम्मान और एकता सूत्र रे बांधी रखिबा। तापर 1 नंबर प्रश्न, यही कविताटी एक देशात्मबोधक कविता जहाँ आमको आम राज्य और देश को भल पाइबार प्रेरणा जागृत कराए। यही कविताटी तुमको क्यों प्रेरणा प्रदान करुचे लेख। तो यार उत्तर लिखिब देशात्मबोधक कविता आमको जागृति, सचेतन और देश हितैषी नागरिक हेबाकू प्रेरणा देइथाए। तो तापर देख रही अनुमान और कल्पना। तुम्हें माने मिलीमिशी आलोचना कर एवं लेख। करे रही बक्सी जगबंधु परी हेबा पई तुम्हें कौन करवा उचित। तो यार उत्तर लिखिब बक्सी जगबंधु परी हेबा पई आमे साहसी, निर्भीक और देशप्रेमी हेबा उचित। से अन्याय विरुद्ध रे दृढ़ भाव में लड़ीथिले और पाइक मानकर नेतृत्व नेइथिले। तांको परी हेबा पई आमे सबुबेले सत्य और न्यायर पक्षरे रहिबा उचित। भल शिक्षा ग्रहण करी शारीरिक और मानसिक भाव शक्तिशाली हेबा उचित। देश, समाज और संस्कृति प्रति सम्मान और सेवा भाव रखिले आमे बक्सी जगबंधु को आदर्श को अनुसरण करि पारिबा। ख नंबर प्रश्न, निजको पाइक पुओ भाबी देश सेवा पई कौन करि पारिबा। तो यार उत्तर लिखिब निजको पाइक पुओ मन करी देश सेवा करिवार अर्थ हेउचे उत्तम नागरिक हेबा, संविधान नियम मानिबा, परिवेश को सुरक्षा करिबा, समाज रे एकता पई कार्य करिबा वांछनीय। समय लोकों पाखरे दृढ़ भाव में छिड़ा हेबा, भाषा संस्कृति को सम्मान देवा हेउची सच्चा पाइक पुओर लक्षण। तेणु आमे साहस, सत्यनिष्ठा और सेवा मनोभाव धारण करी देशर उन्नति निमंते कार्य करबा उचित। तापर ग नंबर प्रश्न, केउ कार्य जड़े व्यक्ति को अमर करिथाए। तार उत्तर लिखिब जड़े व्यक्ति शरीर रे अमर होई पारे नाही, किंतु तांकर उत्तम कार्य, उच्च आदर्श तांको लोकमानक हृदय रे चिरकाल पई अमर करि देई थाए। जो व्यक्ति निर्लोभ भावे मानव सेवा करे, दुखी और दरिद्र को सहायता करे, से लोक मानक भल पाइबा सम्मान लाभ करे। सत्य और अहिंसा पथरे चली देश को सेवा करिथिबा महात्मा गांधी आज मध्य समस्त प्रेरणा स्रोत अटंती। तेणु ज्ञान, विज्ञान, साहित्य कला असाधारण अवदान देइथिबा व्यक्तिगण मध्य अमरत्व लाभ करती। मानवता, सेवा भाव, सत्यनिष्ठा, सृजनशीलता कार्य होची सेमानकु अमर करिबारे मूल मार्ग। भल काम और उच्च चिंताधारा द्वारा जड़े व्यक्ति सदा सर्वदा लोकों मन में बंची रही पारिबो। तापरे घ नंबर प्रश्न, जदि तुमे तोषाली प्रांत रे थांत तेबे सेही रक्त नई को देखिबा परे तुम मन रे क्यों भाव जागृत होई थांता। तार उत्तर लिखिब जदि मु तोषाली प्रांतर रे थांती और युद्ध परे रक्त नदी देखि थांती तेबे मो मन रे गभीर विषाद, दया और अनुतापर भाव जागृत होई थांता। सेही दृश्य देखि मु युद्ध रे भयावह परिणाम संपर्क रे चिंता करुथांती। केते जीवन नष्ट हेला और केते परिवार उचुड़ी गला। मोर मने हुअंता शक्ति प्रदर्शन और युद्ध ठारू अधिक मूल्यवान हेउची मानवता और शांति। यही दृश्य मते हिंसा प्रति घृणा भाव पोषण कराई शांति और धर्म पथरे अनुसरण करने को प्रेरित करुथांता। जेपरिक कलिंग युद्ध पर सम्राट अशोकों मनरे दया और धर्म प्रति आकर्षण जात्र होइथिला। तापर 1 नंबर प्रश्न, जदि तुम्हें स्वाधीनता संग्राम होइतांता तेबे तुम्हें केउ कार्य प्रति अधिक गुरुत्व देइथांत। तार उत्तर लिखिब जदि मो स्वाधीनता संग्राम होइथांती तेबे मोर प्रथम गुरुत्व होइथांता जन जागरण और शिक्षार प्रसार। मु लोक मानकु तांकर अधिकार और कर्तव्य विषय सचेतन करने को चेष्टा करिथांती। महात्मा गांधी जेपरि अहिंसा और सत्य माध्यम रे लोकों को एकत्र करथिले सेही परि मु मध्य
ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ସାମାଜିକ ସମାନତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜାତିଭେଦ ଅସମାନତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱଦେଶୀ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବଢ଼ାଇବା ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସର୍ବୋପରି ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସମାନ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାରତ ଗଢ଼ିବାକୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିକି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତୁମମାନେ ଚାହିଁଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଂଶୋଧନ କରି ବା କାଟିକି ତୁମମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାପରେ ଦେଖ କବିତା ରଚନା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବ। ତ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କହିଦେଉଛି। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ରହିଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷରକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିଲେ କେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ? ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷରକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିଲେ କବିତାର ଏକ ସୁନିୟମିତ ଲୟ ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ସମାନ ଛନ୍ଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଥିବାରୁ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ମଧୁର ଲାଗେ ଓ ସହଜରେ ମନେ ରୁହେ। ଏହା ଭାବକୁ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର କବିତା ପାଠ ଆବୃତ୍ତି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୁକ୍ତ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ରହିଛି, କବିତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଲେଖ। ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଏହି ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ କବି ଜାତି ପାଇଁ ଆତ୍ମ ବଳିଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଶେଷିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଦେଶଭକ୍ତିର ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ନିଜ ଜାତି ଓ ମାଟି ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କବି ବୀରଭାବକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ ଝାସିଥିଲା ବାକ୍ୟର କରୁଣ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହା ବଳିଦାନର ଦୁଃଖଦ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଚିତ୍ରିତ କରେ। ଶେଷରେ ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଶାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମରତ୍ୱର ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଭାବର ସମନ୍ୱୟରେ କବିତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ତାପରେ ତୁମର କବିତା, ଏଟାକୁ ଟିକେ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିବ। ପଢ଼ିଲା ପରେ ତ ଜରୁର ରହିଛି, ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାକୁ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଲ। ନିମ୍ନରେ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରି ସେହି ଆଧାରରେ ଏକ କବିତା ଲେଖିବ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ଲେଖିଦେବ ଏହି ଆଧାରରେ। ତ ଏଉଠି ଯେଉଁ ସଇଲା ମଥା, ତ ମଥା ପରଠୁ ଲେଖିବ, ଏହି ଭୂମି ଅଟେ ବୀରଙ୍କ ମାଟି, ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟାର ପବିତ୍ର ଧାମ। ଧରାପୃଷ୍ଠେ କଳିଙ୍ଗର ଗୌରବ ଗାଥା, ବିଶ୍ୱବିଦିତ ଏହାରି ନାମ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ମହାନ କୀର୍ତ୍ତି, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୀତିମୟେ। ଧନୀ ଗରିବର ସାମ୍ୟ ଭାବ, ଦୟା କରୁଣାର ସ୍ରୋତ ବହେ। ତାପରେ ଭାଷା ବିଚାର, ଶବ୍ଦ ସହ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼। ତ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖିବ। ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଲୋଚନା କରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଧରଣୀର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ଧରଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବକ୍ସ ଦେଇଛି, ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖିବ। ଧରଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଧରିତ୍ରୀ, ପୃଥିବୀ, ଧରା, ପୃଥିବୀ ହେଲା, ବସୁଧା, ବସୁନ୍ଧରା, ମହୀ, ମେଦିନୀ, ତା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବନୀ। ତାପରେ ଖରେ ରହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ଯେପରି ପୂର୍ବର ହେଇଛି ପୂର୍ବ, ତ ସେହିପରି ଗରବେର ହେବ ଗର୍ବେ, ସରବେର ହେବ ସର୍ବେ, ରକତର ହେବ ରକ୍ତେ, ରକତର ହେବ ରକ୍ତ, ଆଦରସର ହେବ ଆଦର୍ଶ, ତରପଣର ହେବ ତର୍ପଣ। ତାପରେ ଗରେ ରହିଛି କାଳ ବା ସମୟ ବିଚାର। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାହା ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା। ତ ଏ ଉପର ଲିଖିତ ପଦ ଦୁଇଟି ଅତୀତ କାଳର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳର ପରିଣତ କରିବ। ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଦେଇଛି ବାକ୍ୟ, ତ କ'ଣ ଲେଖିବ
ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଲେଖିବ ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଆଜି ବି ଅଛି, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି ବହୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ରହିବ, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ କାଲି ବି ବହିବ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ରହିଛି ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି। ତ କବିତାର କିଛି ଶବ୍ଦ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ତଳକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଖୋଜି ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କରିବ। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ପୁଅ, ତ ପୁଅର କ'ଣ ସମାନ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ? ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁତ୍ର, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଲେଖିବ ସୂତ। ତ ଏଇଠାରେ ଲେଖିବ ପୁତ୍ର, ତ ଲେଖିବ ସୂତ। ତାପରେ ନଈ, ନଈଟା କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ତଟିନୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ। ସାଗର ହେବ ପାରାବାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିନ୍ଧୁ। ସୈନିକ ହେବ ଯବାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିପାହୀ।